shout, shout. Pass! Yan, nagre-react. Okay lang, outside. Diba? Oh, bakit? Outside yun na, yun ang... Ingat Bakit ha. yun? Ingat sa ganun. Yan. Mali ang sinabi ng red doon ah. Yan. Oh! Sige pa! Nice one! Ganun. Nice! Same, same. Same, huwag kang atake bigla-bigla. Yan na! Bigay! Huwag ka lang anin, Tam. Ano ba yan? Huwag ka lang anin, ha. Tsaka yung Sinasabi ko. Sir! Yan, yan. Yan na! Yan! Good! Ganun pa rin! Ganun lang, Tam! Yun, yun. Side step. Ganun lang, ganun lang. Yan na naman! Oh. Yan na naman! Kaliwasan ang binigay mo, Tam! Tuloy. Yung kamay niya, ganun lang niya. Iparing niya yung kamay niya. Walang ganun, Tam. Masyadong ilaw. Palingawin mo dito. Tam. Tam. Lingon ka dito, Tam! Tam! Lingon! Tingin dito! Dito. Yung 45 mo, yung attack. Ilaw. Attack talaga. Push talaga! Push! Forward. Forward. Attack, attack, ha. Push! Counter, counter. Ganun, tama. Step. Bam. Save. Alert. Tam! 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 Kapag alam mo na yung parang kalaban na kaganon, ganun, tapos defend ka agad. Yung kamay mo, yung kamay, Tam! Defend! Nice one. Nice one, ha? Alagaan mo! Counter yan, Tam! Counteran! Counter! Wala siyang pamayang. Masipain kanya! Unahan mo na! Tam, hahabol yan. Hahabol yan, Tam. Alert. Alert, alert, alert. Alert, alert. Bam. Bam! Bam! Yan! Nice! Nice! Fighting stance! Tam! Fighting stance! Tutok, tutok. Yan. Yan! Ganun lang, ganun lang. Hilaw yung ass-kick niya, Tam! Hilaw! Hinahabol, hinahabol. Yan, yan na, yan na. Ah! Hilaw! Yan! Bam. Hayaan mo lang yung ass-kick! Yan, ganyan. Sige, tutok. Hilaw yan, Tam! Hilaw! Hilaw! Yan, oh! Forward yung 45, Tam. Ipushik na pala ba? Tam, forward yung 45, ha. Yung attack. Fighting stance! Fighting stance na! Huwag ka mag-hesitate. Ayan, ganyan, iumang mo! Iumang mo yan! Yan, hilaw! Yan! Yan! Sugod! Ano ba? Diretso. Diretso, ha. Pag ganun, diretso. Yan na! Ayan! Tutok, tutok. Walang lakad. Tutok lang. Harap, harap. Harap, harap. Umang yung kamay! Yan! Back. Nice one! Hindi umubra. Hilaw eh. Nakaganyan na eh.